तो गुड इवनिंग समस्त को आज क्लासटा बहुत इंपोर्टेंट क्लासटा तो आज क्लास को गोटे माने भल कोटेशन रु स्टार्ट करवा आम जोटा कि आमर महाभारत रे आमर श्रीकृष्ण कही अर्जुन को आप समस्ते जानते दि सॉल नेवर डाइज ओनली द बॉडी चेंजेस या माने कौन मो वॉइस आछि तो क्लियर टे कंफर्म करंतु हेलो हाँ क्लियर आसुची ओके ओके ठीक अच्छे थैंक यू तो आम जाचे जे आमर श्रीकृष्ण अर्जुन को कौन कही डेथ विषय कही जे आमर शरीरटी डेथ कर जाए किंतु आत्मा सब बड़े जीवित रुए आ या नहीं बहुत बड़ माने या गोटे रिलेट करी मु इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करी आज जोटा कि स्टॉक मार्केट रे गोटे अलग नजरिया आपन को दबो आपण माने हुए तो लॉस रे थाई पारंती कि प्रॉफिट थाई पारंती किंतु रिस्क मैनेजमेंट जिनसटा सबुठ इंपोर्टेंट आ जोटा कि आमे आज देखिबा ई क्लास रे ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ମୋର ଆଜି କ୍ଲାସଟା ଅଛି ତ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କିଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟପିକରୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ କରିବା ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ ରିଟର୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇକ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ତେବେ ମୋର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ ଆଉ ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो अपलोड करनी मु तो यहाँ एक्चुअली फास्ट वीडियो हवा कथा किंतु एटा को मुझे पर रखिली कारण यार बहुत प्रिपेरेसन दरकार जोटा कि पीपीटी मत बहुत समय लगे आशा कर पीपीटी भल लगे तेज आम जाचे जे टेक्निकल एनालिसिस माने कौन जमती आम फंडामेंटल एनालिसिस कौन करुचे ना जदि गोटे आम मोबाइल किणुचे रियलमी कि आपणकर ओप्पो भिवो जो थे मोबाइल किणुचे तार स्पेसिफिकेशन आम तार क्वालिटी आम सब देखुचे तो सेटा हला फंडामेंटल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस कौन ना क्वालिटी केमिति अछि स्टॉक्स रो आउ तार रिजल्ट केमिति अछि तार पी रेशियो कौन अछि ए सब मोर फ्री वीडियो रे ऑलरेडी यूट्यूब रे अपलोड अछि किंतु टेक्निकल एनालिसिस पूरा अलग फंडामेंटल एनालिसिस रो ए दोचंती गोटे शॉप की ये होछि गोटे कोन गोटे शॉपिंग मॉल रे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थाए जे कोन करे सबू पर लिस्ट करिकी रखे जे आजि का दिन रे धरंतु ते माजा बोतलटा एटा से माजा बोतलटा केतेटा बिक्री हला धरंतु ये जो बास्केट केतोटी बिक्री है ये सबूर डाटा को किए रखी था गोटे टेक्निकल सॉरी डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर रखी था आम टेक्निकल एनालिसिस रे भी ठीक से भाया करवा जे मार्केट रो मूवमेंट को ईच एंड एवरी मूवमेंट को आम प्राइस और वॉल्यूम रे ताकू आम इंडिकेटर हिसाब रे यूज करवा तेबे व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट आगो जानिबा दरकार एटी कोन लिखा है ना इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन रिस्क मैनेजमेंट इट डज नॉट मैटर व्हाट बिजनेस यू आर इन जदि कौन सी माने जो बिजनेस रे भी स्टार्ट करछंती एटा केवल स्टॉक मार्केट कथा नु जदि आपण रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर वे करू नांती ताले आपनकर लॉस हेबार सुनिश्चित प्रोटेक्ट योर कैपिटल बिफोर चेजिंग प्रॉफिट आमे समस्त जेते स्टॉक मार्केट को आसु बा हमर समस्तंकर एंट्री स्टॉक मार्केट रे प्रॉफिट पाई ही थाए आज आपण भी जदि स्टॉक मार्केट रे अछंती कोठ ना को सांग पाकर आपण निहाती सुनिथिबे जे स्टॉक मार्केट रे बहुत पैसा डबल हो जाए किबा पैसा 3 गुणा हो जाए तो समस्ते प्रॉफिट पछरे ही दाई थांती किंतु रिस्क मैनेजमेंट टा गोटे एमती जिनस जोटा कि फाउंडेशन टा ही हमर क्लियर नहीं आउ आज का क्लास टा सेति पई ही अछि प्रॉफिट्स पछरे आमे धाइबा नहीं प्रथम आमे जो कैपिटल को लगौचे ताकू आमे प्रोटेक्ट केमती करबा आसंतो शिखिबा तबे आ गोटे कथा आपण सुनिथिबे जे हाई रिस्क हाई रिवार्ड केबे भी हुएनी माने बहुत रिस्क थाए हाई रिस्क भी थिबो आउ हाई रिवार्ड भी थिबो कोन करंती समस्त कहंती देखबे जे मु एमती जगह इन्वेस्ट करू जेतला आपण म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करूजंती सेतला आपण देखिथिबे कोन लिखा हिताय लो रिस्क हाई रिवार्ड मीडियम रिस्क मीडियम रिवार्ड हाई रिस्क हाई रिवार्ड तो ये जो हाई रिस्क इक्वल टू हाई रिवार्ड टा माने मु बहुत दिन मते लागिला एटा बुझिबा पई जे 4-5 वर्ष लागि गला जे सब बेले हाई रिस्क नेले ही हाई रिवार्ड मिडिबो एटा पूरा पूरी मिछ कथा स्मार्ट ट्रेडर माने कोन करंती बिग रिस्क को सामाने नियंती नहीं दे सीक कंट्रोल्ड रिस्क विथ एसिमेट्रिक रिवार्ड ता माने कोन आमे रिस्क तो नबा किंतु कंट्रोल्ड रिस्क नबा अब आज सेटा ही आपण मन को सिखेबी जे आमे कम रिस्क नहीं की केमिति हाई रिवार्ड पाई परिबा देखो जेमती एग्जांपल मु चार्ट रखी छी जेमति 4% स्टॉप लॉस माने कोन मु आकु रखी छी खाली एतकी बुझंतु जे 4% बहुत छोटो माने आपन को जदी 10,000 टंका आपण इन्वेस्ट करचंती 4% स्टॉप लॉस माने आपन को होची 4% इन्वेस्ट केते होची 400 टंका तो 400 टंका रे आपण लॉस नहीं की केते परसेंट 353% रो आपण एटा प्रॉफिट माने रिस्क केते 4% किंतु प्रॉफिट रहउजी केते 353% तो टिके आगर में जो देखिले स्लाइड टा हाई रिस्क टा सब बड़ा हाई रिवार्ड सेमती भाईबाटा भूल
ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ 4% ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ 51%। ତେବେ ଏଇ ଗୋଟେ ବହିଟା ଅଛି ଏଟା ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି ଯେ କ'ଣ ନା ରିସ୍କ ଆଣ୍ଡ ରିୱାର୍ଡ ଆର୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ତା ମାନେ କ'ଣ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ ହେଇଛି 5% ର ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ତାକୁ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପୁଣି 5% ବଢିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୁରା ମିଛ କଥା। ତାକୁ କେତେ ବଢିବା ଦରକାର 5.26%। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡଟା ହିଁ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣି ନଥିଲି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ଧରନ୍ତୁ 10% ର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 10% ତ ଲସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ଯଦି 10% ବଢିଗଲା ମୋର ପୁରା ରିକଭରି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାକୁ ବଢିବା ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର 11.1%। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ 20% ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିବା ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର 25%। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଷ୍ଟକକୁ କିଣିଥାଉ ଯିଏ ଚାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକକୁ ବହୁତ ଉପରେ କିଣିଲେ ଆଉ ସିଏ ଏବେ ପୁରା ଡାଉନ୍ ଅଛି କେତେ 40% ଡାଉନ୍ ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଆଶାରେ ରଖିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆଉ ଥରେ କିଣି ପକେଇବି ବହୁତ କମି ଯାଇଛି ଚାଲ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କିଣି ପକଉଛି ପିରାମିଡିଂ କରିଦଉଛି ଏଭାରେଜ କରିଦେବି ଟିକେ ଆଉ ନିହାତି ସେ ଆଶାରେ ଆମେ ରହୁଛେ କ'ଣ ଇଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଠୁ ନିହାତି ବଢିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଉଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ 85% ଖସିଛି ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଖସିଛି 85%। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପୁଣି ତାକୁ ଉପରକୁ ବଢିବା ପାଇଁ 85% ଦରକାର ହବ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ରିସେଣ୍ଟଲି 129% ବଢିଲା ତଥାପି ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଟ୍ରୁଥ କ'ଣ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ 85% ଫଲ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦରକାର 540% ର ମୁଭ୍ ଦରକାର ଯୋଉଟାକି ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଆଉ ବହୁତ ବେଶୀ ଭାଗ୍ୟ ଯାହାର ଥିବ ମହାଦେବ ଯାହା ଉପରେ ପୁରା କୃପା ରଖିବେ ତା ପାଖରେ ଏମିତି ରିଟର୍ନ ହବ କାରଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 540% ମାନେ ଯିବାର ଅଛି ଏ ଷ୍ଟକଟା ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ଏବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କେତେ ଦରକାର 540% ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଫଲ୍ କଲାବେଳେ କେତେ କଲା 85%। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା 85% ତ ଗୋଟେ ଦିଟା ବୁଲ୍ ରନ୍ ଆସିଲେ ମୋର ଲସ୍ଟା ରିକଭରି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୁରା ମିଛ କଥା। ଆପଣ ଟ୍ରୁଥଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖିଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଲସ୍ ୱାର୍କ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିଛନ୍ତି ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ତ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଫିଟଟା 5% 10% ହୁଏ ସେମିତି ଲସ୍ଟା ସେମିତି ହୁଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ 5% ଯଦି ଖସିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦୂରତାଟା ବଢି ବଢି ଯାଏ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 20% ର ଲସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ବଢିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି 25% ବଢିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଯଦି 30% ର ଲେସ୍ ହେଲା ତାକୁ କେତେ ବଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ 48। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ର ଲସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଡବଲ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 75% ର ଲସ୍ ହେଲା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 300% ବଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଲସେସ୍ ୱାର୍କ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୟୁ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଯଦି 85% ଖସିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଦରକାର 540%। ଆହୁରି ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 5%ରେ 5.8 ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ 30%ରେ 42 50ରେ 100 ଦରକାର 60ରେ 150 ଦରକାର 75%ରେ 300% ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ବି ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ମୋର 75%ରୁ ଅଧିକ ଲସ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟ୍ରୁଥ ଜାଣିଲି ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଇଟା ବାଇଂ ସେଲିଂ ପାଇଁ କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କହୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଷ୍ଟକ୍ କେବେ ବି 300% ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନରେ ଆଶା ଥାଏ ଯେ ସେ ନିହାତି 75% ନିହାତି ରିକଭରି କରିବ ଆଉ ଥରେ ରିକଭରି କଲେ ମୁଁ କାଢିଦେବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରୁଥଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜେନସ୍ ପାୱାରଟା ଇଏ 98% ଖସିଥିଲା 98% ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଟା 200 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସେ 200 ଟାକୁ 10,000 ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଣା ଦରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ 7,709 ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 80 ଗୁଣା ଦରକାର। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ଲକି ଯେ ଆପଣ ସେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ଗୋଟେ ପାଇଯିବେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ସେ ଷ୍ଟକଟା 80 ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ଥରେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେ ଲସେସଟା ସବୁବେଳେ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଯେମିତି ଥରେ ଇଏ 98% ଖସିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଢବା ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର 7,709% ଯୋଉଟା କି ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବଲ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ମିରାକେଲ ମାନେ ହୁଏନି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ଫେକ୍ ଡାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ କରିକି ଦେଖଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ କୋଉ ବି ଷ୍ଟକରେ ମୁଁ ଏକ୍ସିକମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟକଟା ଏଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲି ଇଏ ଖସିଛି କେତେ 85%। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି କି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ କାଲକୁଲେସନ କରିବି ତଳେ ଖସିଛି କେତେ 85% ପୁଣି ତାକୁ କେତେ ଦରକାର ଏଇଠୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ 548 ମୁଁ କମ୍ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି 540
ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଏବେ ଆହୁରି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। GRSC ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ ଥିବ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ବେଶୀ ଖସିକି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି ଚାର୍ଟରେ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖସିଥିଲା ସିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଫଲ୍ ହେବାଟା ବି ଦେଖେଇବି ଆଉ ବଢ଼ିବାଟା ବି ଦେଖେଇବି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଖସିଥିଲା? 58%। ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ଲେଭେଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମ୍ ଲେଭେଲକୁ ନେଉଛି, ସେମ୍ ଲେଭେଲ 140%। ଖସିଲା ବେଳେ 58% କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ 140% ଯିବ ସେ ସେମ୍ ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଥରେ ପଢ଼ିଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର ମନେ ନଥାଏ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ଯଦି 55% ଖସିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ 140% ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର। ଆଗକୁ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଯୋଉଟାକି ଫିଲ୍ କରିନଥାନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପାୱାର ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଲସେସ୍। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 10ଟା ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ ଆଉ 1% ଲସ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କହିଲେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଆପଣ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଜିରୋଧା ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ସେଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ତ ଯଦି ଆପଣ 10ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1%ର ଲସ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଡ୍ରଡାଉନ୍ ନା ଟୋଟାଲ ଲସ୍ କେତେ ହେଲା? 9.56। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି 40%ର ଲସ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହିଁ ଷ୍ଟକ୍ କିଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର 40% ଲସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ 40% ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମନା କରିବି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟ୍ରେଡିଂ ଟୋଟାଲି କରନ୍ତୁନି। କାରଣ 40% ଲସ୍ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ, ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଖଟିକି ଟଙ୍କା କମେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଏତେ ଲସ୍ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା RD କରିଦିଅନ୍ତୁ, ୟାଠୁ ବେଟର ରିଟର୍ନ ପାଇବେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱିନିଂ କରିବାର, ଏଟା ତ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥା ଗଲା। ତାହେଲେ ୱିନିଂ କରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି ବା ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସେ। ଧରନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼େ ଅଛି, ଜଣେ ଟ୍ରେଡ୍ ନିଏ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉ କଲମଟାକୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସେ କଲମଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଜଣେ 10%ର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ 10% ପ୍ରଫିଟ୍ କଲା, ନେକ୍ସଟରେ 13%ର, ଆଉ ନେକ୍ସଟରେ -11%ର ଲସ୍ କଲା, ନେକ୍ସଟରେ 9%, ନେକ୍ସଟରେ 18%, ନେକ୍ସଟରେ 17, ନେକ୍ସଟରେ -4, ନେକ୍ସଟରେ 13, ନେକ୍ସଟରେ +14, ନେକ୍ସଟରେ -8, ନେକ୍ସଟରେ -3। ତାହେଲେ ତାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଲେଭେଲ ବା ଟୋଟାଲ ସେ କେତେ ଏଭାରେଜରେ କେତେ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ 10-13 ଦେଖାଯାଇକି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ କରିଛି? 0.346%, ମାନେ ବହୁତ କମ୍। ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା? ଟ୍ରେଡ୍ କ'ଣ ନା କଟ୍ ଲସ୍ ବାଇ 1%। କ'ଣ ଯୋଉ 13 ସେ ଯୋଉ 11%, 17%, 4% ଯୋଉ ଲସ୍ ନଉଥିଲା, ସେ ଭାବିଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବିକିଦେବି। ଯୋଉ ମୁଁ 11%ରେ ବିକୁଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ 10%ରେ ବିକିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 10% ଖାଲି ଲସ୍ ଆକୁ ସେ କମେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 11ଟାକୁ 10 କରିଦେଲା, 17ଟାକୁ 16 କରିଦେଲା, -4ଟାକୁ 3 କରିଦେଲା, -8ଟାକୁ 7 କରିଦେଲା, -3ଟାକୁ -2 କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଲସ୍ଟାକୁ ସେ 1% କମେଇଲା, ତାହେଲେ ଓଭରଅଲ୍ ତାର ଏଭରେଜ କେତେ ହେଲା? 7%। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା ନା ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲସ୍ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ମୁଁ ଆଉ 10% ଏଇ ଯୋଉ 16%ର ମୁଁ ଲସ୍ ସହିପାରିବିନି। ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫଲୋ କରିବି ଆଉ 5% ହିଁ ରଖିବି। 5% ମୋର ଷ୍ଟକ୍ ଯଦି ତଳକୁ ଗଲା ମୁଁ ବିକିଦେବି। ମାନେ ସେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରଖିଦେଲା କେତେରେ? -5%ରେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ରେଜଲ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 7% ଥିଲା, ଖାଲି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ଟାକୁ ସେ 5%କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ କେତେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା? 33%। ତାହେଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ବଡ଼ ଲସ୍ଟା ବହୁତ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ। ତେଣୁ ସ୍ମଲ୍ ଲସ୍ ଆମେ ନେବା। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 5% ସବୁଆକୁ 5% ରଖିଛି। ପ୍ରଫିଟକୁ ଟୋଟାଲି ସେ ହାତ ଲଗେଇନି। ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ତ ହବ ନା, ଲସ୍ ବି ତ ହବ ନା, ଦୁଇଟା ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଏନ୍ର ଦୁଇଟା ଥାଏ, ହେଡ୍ ଆଉ ଟେଲ୍, ସେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବି ଏମିତି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭାବିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଖାଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଜାଗା ନୁହଁ। ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ବି ହବ ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଏଲ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ୟା ପଛରେ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡଟାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ପଇସା ମାନେ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କେବଳ 5%କୁ ରଖିଲା ତାର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍, ମାନେ ଲସ୍ଟାକୁ ସେ ଆଉ 5% ଅଧିକ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଲେଭେଲରେ କେତେ ବଢ଼ିଲା? 33%ର ଗ୍ରୋଥ ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ କ'ଣ କଲା, ମୋର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ଟା 5% ହିଁ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଫିଟଟାକୁ କେତେ ବଢ଼େଇବି? ଆଉ 1% ବେଶୀରେ ବିକିବି। ଯୋଉ 10%ରେ ସେ ବିକି ଦେଉଥିଲା ସେ କ'ଣ କଲା? 1% ଅଧିକରେ ବିକିଦେଲା। ମୁଁ ଅଡିବୁଲ୍ ଅଛି ତ? ଭଏସ୍ ଆସୁଛି ତ ମୋର? ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅ। ହଁ ହଁ ଭଏସ୍ ଆସୁଛି। ହଉ। ତ କ'ଣ କଲା ସିଏ ନା ଲସ୍ଟାକୁ 5% ହିଁ ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟଟାକୁ କ'ଣ କଲା? 1% ଅଧିକ ରଖିଦେଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ପ୍ରଫିଟରେ 1% କେବଳ 1% ବଢ଼େଇଛି। 1%। ତାହେଲେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଲେଭେଲ ତାର କେତେ ଆସିଲା? 40%।
आम समस्तंकर हालत एई भलिया ही थाए बिगनर स्टेज रे एई भलिया ही थाए मोर भी थिला मोर 3-4 वर्ष जाए एई भलिया ही थिला एबे भी मध्य अछि गोटे गोटे पोर्टफोलियो मु निजे भी बाहरी पारुनी हला किंतु एटा मु जोटो शिखिछि माने मो माइंड टा सब बेले बिकबा पई ही खोजे जेतेले स्टॉक टा बहुत बेसी तळको पड़े जाय मु डायरेक्ट आ किछि भाबेनी तो एई जिंसडा आपण मानकु जानिबा दरकार जे देखछन तो केते सुंदर केते माने प्रॉफिट केमती मल्टीप्लाई हि देखछन तो छोटिया चेंज रे प्रथम से कौन कल 1% आपण एई स्लाइड टाको देखंतु जदि जणे खाली तार लॉस टाको कंट्रोल करूची केमिति 5% देखंतु स्टॉक मार्केट पोसंती माने अपसाइड भी अछि डाउनसाइड भी अछि किंतु आपण एडी कोन लेखा अछि कट लॉस टू 5% स्ट्रिक्टली फॉलो कला कोन ना 5% भाई लॉस हेले मु बाहरी जेबी से ट्रेडर आ गोटे ट्रेंड दंतु आज आपन को सोमवार दिन काली सकाळ आपन खोलबे जय महादेव कहि गोटे स्टॉक रे लगै देले फास्ट दिन ही आपन को 5% लॉस हे गला आपन कहबे भाई मोर तो लॉस हे गला मु आ ट्रेड नेबिनी ताले सेई दिनटा आपन को खेळ सरी गला कोन स्टॉक मार्केट रे जे रुहे से ही टंका बनाई अब जे बाहरी जाय से केबे भी टंका बनै पारनी तांको देखबे बहुत जण अछंती समस्त कहबे स्टॉक मार्केट बहुत खराब एटा गोटे गैम्बलिंग एटा गोटे जुआ आउ एथिरे खाली लॉस ही हुए को माने कहंती ना जो माने एई जिसटा को जानि नथांती जो माने प्रॉपर रिस्क मैनेज करे जानि नथांती प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सबु थिरे दरकार आपण जदि कोनसी बिजनेस चलाउछंती देखिबे सीजनल बिजनेस थाई जो मानकर माने धरंतु जो जणे धरंतु टेंट हाउस बिजनेस करछि तो सबु मंथ रे तो तारो टेंट हाउस चलीबनी ना सेई भलिया सबु सबु डे रे सबु मंथ रे स्टॉक मार्केट रे आपन को प्रॉफिट दबो नाही तो स्टॉक मार्केट रे लॉस को हमें मैनेज करिवा देखिबा आगो को देखिबा से सब अछि स्टॉक को ए जगह रे कोन करला से ट्रेडर टा ना 5% को रखिला 5% को ही रखिला स्ट्रिक्ट ए जगह रे कोन करला 5% तो स्टॉप माने रखितिला स्टॉप लॉस ता सहित कोन करला ना से इनक्रीज कर देला तार प्रॉफिट रो परसेंटेज को 1% इनक्रीज कर देला ताल तार ओवरऑल प्रॉफिट केते हला 40.02 आशा करूची स्लाइड टा आपण समस्त को बुझी हेतिबो नेक्स्ट जीवा व्हाई स्टॉप लॉस एग्जिस्ट आपण माने भाबुतिबे स्टॉप लॉस रखवा केने अरे मोर तो भाई मो तो पूरा सिखि जाईची स्टॉक मार्केट 5 वर्ष होला मोर स्टॉप लॉस कोन दरकार मोर तो स्टॉक तड़कू जीव ही नै मो गुटे एम्प्टी स्टॉक बाछबी जे माने एम्प्टी मो बहुत समय माने सोमवार दर मार्केट खुलुची मो शनिवार रविवार पूरा पढबी आ एम्प्टी गुटे स्टॉक बाछबी जे तड़कू जीवनी किंतु सेटा भूल कथा आपण जत्ते सब बड़ बड़ बिल्डिंग बड़ बड़ स्कूल एम्प्टी कि घरे भी हम समस्त कोन करछे फायर एक्सटिंग्विशर लगाउछे काहे की जदि भी जदियो माने आशंका कम अछि तथापि आमे रखुचे काहे कि ना स्टॉप डैमेजेस बिफोर इट स्प्रेड्स माने एटा थिले आपनकर अधिक नष्ट हबो नाही जेमते आमे इंश्योरेंस करूचे नै कि बहुत जण इंश्योरेंस बाइक इंश्योरेंस करूचे लाइफ इंश्योरेंस भी करूचे प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड लॉस कारण अनएक्सपेक्टेड जिंसटा को आम हाथ रे कंट्रोल नाही सीट बेल्ट थाए है ना मु तो भल से गाड़ी चलाई तले मु सीट बेल्ट लगेबी केने मोर निजर ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट अछि मु 20 रे ही गाड़ी चलेबी तथापि आमे सीट बेल्ट लगौचे काहे कि ना सेव्स यू व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग कारण रॉन्ग जिंसटा राइट जिंसटा आम हाथ रे अछि किंतु रॉन्ग टा आम हाथ रे नाही सेटा केते बेले कोन हे आपण खाली चलौछंती गाड़ी नै ना रास्ता रे केवल आपण गाड़ी चलौ नांती बाकी लोक भी चलौछंती नेक्स्ट कोन अछि स्टॉप लॉस माने कि ना लिमिट्स योर ट्रेडिंग रिस्क ऑटोमेटिकली ये कोन करे ना आपण को रिस्क टाको पूरा प्रोटेक्ट करिकि रखे ऑल फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनसर्टेनिटी एंड डिजास्टर आकु जीवा कोन अछि तेबे जेतेला हम स्टॉक मार्केट को आसु एई चारिटा ही ऑप्शन थाय हम पाखरे देखछंती ना ये जने तीर मारुछि कोथिरे मारिबो सेटा लेखैछि आपण कोथिरे मारिबे बिगर गेन रे नै कि समस्तंकर इच्छा एथिरे ही थाय बिगर गेन भाई मते बड़ बड़ प्रॉफिट दरकार किंतु भल से बुझंतु सबुठी इंपोर्टेंट होछि एथिरे बिगर लॉस आपण को टिके सुनि के केमति लागुथबो उल्टा कहूछि मु ए सबुठी इंपोर्टेंट होछि एथिरे बिगर लॉस आमे बिगर लॉस हेबा को देबा नाही सब बडे ट्राई करिबा आमे स्मॉलर लॉस हो कारण स्टॉक मार्केट रे स्मॉल गेन जदि आमे धरछु स्मॉल लॉस करूचे आउ किछि दिन पर जदि हमर स्मॉल गेन हला ए दुई जण ओवरकम हे जे धरंत आपनकर गोटे मंथ रे 3000 टका लॉस हला नेक्स्ट मंथ रे आपनकर 3000 टका लाभ हला ताले आपनको कैपिटल टा प्रोटेक्ट रहिला किंतु धरंतु प्रथम मास रे ही आपण गोटे स्टॉक रे एम्प्टी स्टॉक रे लगेले जे कि 30% कमी गला धरंतु लक्ष टका आपन पाखरे थिला आपन लगे देले कोन 30% डिक्रीज हे गला 30000 टका लॉस हे गला आपन 30000 टका नेक्स्ट मंथ रे कमै परिबे कि सेतकी कॉन्फिडेंट कहारी भी नहीं तेणु सबुठ बड़ कथा हला आमे निजो जो स्टॉक किणुछे बा जहा भी करूछे बिगर लॉस रो आमे बचिबा बिगर लॉस आमे हेबा को दबा नाही आ स्मॉलर लॉस स्मॉलर गेन ए सब ओवरकम माने परस्पर कटि जिवो आमर बिगर गेन को आमे केमति जिबा सेटा भी आमे सिखिबा एठी तेबे आमे मन रखिबा जे आमे बिगर लॉस को जिबा नाही आमे हेबा को दबा नाही बिगर लॉस आडू आमे गति करिबा नाही देखोन सेही स्लाइड रे सेटा बुझेछि ना
से कौन कला लॉस टाकू से छोट करदेला ये बिगर लॉस कले किए देखो 11% 17% केमती थिला तार पोर्टफोलियो किछि नहीं ये देखो -5% को से कंट्रोल करदेला स्मॉलर लॉस टाकू तो देखो गोटे गोटे जगह तार जो प्रॉफिट है धरतु 14% 5 ये जो ये कंट्रोल कैंसल हो गला ना तार ये जो छोट छोट लॉस गुड़ा छोट छोट लाभ रे कंट्रोल हो गला जो 18% तार वैल्यूटा पूरा बढ़ी गला तो यहाँ 18% रे 33% हो गला तार सिंपल कथाटा आमे कौन करवा बिगर लॉस को आमे एवॉइड करवा आउ बिगर गेन आम हाथ में भी नहीं सेटा आपे आपे हम मुझे आपको कहबी शिखेबी बाय एंड एग्जिट सब शिखेबी टे धैर्य धरतु तापर आसला तो ये सब आम बचा केमती आम मैथमेटिक्स पढ़ीचे सब जिन कैलकुलेटर यूज करजे केते प्रॉफिट हम कौन हम किंतु स्टॉक मार्केट में आम केबे भी कैलकुलेटर यूज करूना तेणु आम गोटे मन रखा जे रिस्क पार ट्रेड आपण रूल टाकू जदि पारे खातार लिखिदेवे ना मो पीपीटी आपको शेयर करदेवी ताले कौन ना प्रत्येक ट्रेड रे रिस्क ओनली 1% ऑफ टोटल कैपिटल पर ट्रेड माने आम टोटल आम जो कैपिटल अच्छी से केवल केते परसेंट रिस्क नवा 1% रो रिस्क नवा गोटे स्टॉक मार्केट धरतु गोटे स्टॉक रे मते ट्रेड करिवार अछि ताले मु टोटल मोर जते टंका अछि धरतु आपण पाखरे 1 लाख टंका अछि ताले मैक्सिमम रिस्क मु केते नेबी से स्टॉक रे 1000 टंका रिस्क माने 1000 टंका रु अधिक मु सही पारिबिनी लॉसटा जदि 1000 टंका हेगला मु से स्टॉक रु माने बाहरी आसबी ताले पोजीशन साइज माने कोन आपण गोटे स्टॉक रे केते टंका पुरेइबे पोर्टफोलियो माने कोन टोटल आपनकर केते टंका अछि पोजीशन साइज माने कोन धरंतु आपण गोटे स्टॉक देखिचंती तो ताकू किनिबे केते परसेंट किनिबे सेटा होची पोजीशन साइज यार कैलकुलेशन अछि मु देखौची तबे पोर्टफोलियो रिस्क माने कोन नेवर इन्वेस्ट मोर देन 20 to 25% इन ए सिंगल स्टॉक मैंने बुझंतु पोजीशन साइज केमती आम कैलकुलेशन करवा कैपिटल इंटू 1% डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस किछि एटा बुझबार नै आपण मन रखंतु 100 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस या पर अछि तार एटा रूलटा अछि मु कहिबी आपनको ते बुझंतु पोर्टफोलियो रिस्क कोन नेवर इन्वेस्ट मोर देन 20 to 25% इन ए सिंगल स्टॉक या माने कोन बुझंतु धरन आपण माके लाख टंका अछि आपण 50,000 गोटे स्टॉक रे लगेई देले धरन काली से खसी गला कोन करिवे तेणु गोटे स्टॉक रे आमे निजो पोर्टफोलियो रो 20 to 25% इन्वेस्ट करबा माने लाख टंका जदि आपण पाखरे अछि गोटे स्टॉक रो आपण 25,000 टंका रो अधिक इन्वेस्ट करिवे नाही आइडियल स्टॉप लॉस जोन कोन लिखाई देखंतु आमे कोन स्टॉप लॉस रखिबा केते केते भाई आपण तो कहले आमे 5% रखिबा सेटा से ट्रेडर करिथिला आमे कोन करिबा ना 5 रु 8% आमे जेहेतु बिगिनर स्टेज रे अच्छे आमे फास्ट इन ट्रेडिंग करूचे आमे कोन करिबा ना 5 रु 8% रु मोर देन आमे रखिबा नाही स्टॉप लॉस बिलो 10% को आमे 10% रु ऊपर को आमे जीवा नाही ताले आमे केते रखिबा 5 रु 8% पोजीशन साइजिंग ताले केम पोजीशन साइजिंग माने कोन धरंतु आपण काली गुडे स्टॉक किनिबे आपनका पाखरे लाख टंका अछि से स्टॉक रे केते पुरेबे बहुत जन को क्वेश्चन ता थाई मेंटली मो पाखरे भी 3-4 वर्ष पर्यंत मो भी कंफ्यूज हुए आ जहा बारे मो ता पुरे दी काहे के एटा इंपोर्टेंट आपण देखंतु काहे के मो कहूची ए सब जिंस काहे के इंपोर्टेंट मो आपनको एग्जांपल सह देखौची एटा मोर फेवरेट चार्ट आपण तो जानिथे मो बहुत तरे क्लास रे भी एटा देखै छी नै कि देखंतु ए स्टॉक रे कौन थिला ए जगह रे एंट्री थिला धरंतु एटा केते परसेंट गला 300 आपण ए जगह रे बाहर जेने 393 353% एबे आपण को देखि कि लागुची गला पर जे मु लाख टका लगे दिथिले हिथांता किंतु आपण को पाखरे सेते लाख टका नथिबो तो आपण केते लगे थांते जदि आपण को पाखरे 1000 टका धरंतु लाख टका थांता 4% स्टॉप लॉस माने आपण लगे थांते केते 25,000 टका हेले आपण को रिस्क हिथांता केते 4% आपण बुझी पालेनी बदे देखंतु एटा केते 4% स्टॉप लॉस मो फार्मूला कोन कहले आपन को फार्मूला होउची फार्मूला यार कोन अछि ना फार्मूला होउची कहउची टिके खाली फार्मूला होउची 100 डिवाइडेड बाय SL माने कोन 100 डिवाइडेड बाय SL माने स्टॉप लॉस परसेंटेज केते 100 डिवाइडेड बाय 4% केते हेबो 4 100 बाय 4 केते 25 ताले 25% आपन को टोटल पोर्टफोलियो आपन 25% 25,000 टका लगै थांते ताले 25,000 रो 300% केते 25,000 रो 4 गुणा होची लाख टका ताले आपन केते टका रिस्क नैथिले 25 * 4 माने जदि लॉस हे थांता 25,000 रो 4% केते 1000 टका ताले आपन 1000 टका रो लॉस रे केते रो 1000 टका लॉस रे केते पाइले एपडे पाइगले केते लाख टका
ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଏ କେତେ ଗୁଣା ହଉଛି 10 ସରି 1000 ହଁ 100 ଗୁଣା 100 ଗୁଣା ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ କେତେରେ 4% ରେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେମିତି ଅଛି 4% এইଠି ଆପଣ କେତେ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ଏଠି 4% ମାନେ 100 ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 25 100 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4% 25% ତାହେଲେ 25% ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର 25% କେତେ 25,000 ଟଙ୍କା 25,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ 50% ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ ମାନେ 12,500 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଲସ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ ମାନେ ସରି କେତେ ଲସ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତଳକୁ ଯଦି ଖସିଥାନ୍ତା କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 1000 ଟଙ୍କା এইଭଳିଆ ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ରେ ବି କହିବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଯେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ସହିତ ବହୁତ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ଆମର ଯେମିତି ଏଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ନେଇଥାନ୍ତି କେତେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛି 3% ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଏଠି 3% ମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି 100 ସରି ବ୍ରସ୍ଟା କାମ ଦଉନି ହଁ 100 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3% କେତେ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଖରାପ 33% 33% ମାନେ ଆପଣ 33,000 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଥାନ୍ତେ କାଲକୁଲେସନ୍ ସେମିତି କରାଯାଏ 33,000 ଟଙ୍କା 33,000 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଥାନ୍ତେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଫିଟ୍ 39% 30 to 49% ମାନେ ଆପଣ 3% ର ରିକ୍ସରେ 38% କମେଇଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରିକ୍ସ ରିୱାର୍ଡ ରେସିଓ ମାନେ ଯଦି ମୋର ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର 3% ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ହିସାବ କରନ୍ତୁ 10,000 ସରି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ କହୁଛି 33% ମାନେ 33,000 ବା 30,000 30,000 3% କେତେ 900 ଟଙ୍କା 900 ଟଙ୍କାର ଲସ୍ 900 ଟଙ୍କାର ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ମାନେ ଲସ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କମେଇଥାନ୍ତେ 12,000 ଟଙ୍କା ତ এইଭଳିଆ କାଲକୁଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର ମୁଁ ୟାର ଚିଟ୍ ସିଟ୍ ରଖିଛି ଆଉ ବହୁତ ଥର ବି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ୟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରେଇବି ବୁଝନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ଟା କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ ନା 100 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଲ୍ଟା 10% ହେଲା ତାହେଲେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କେତେ ହେବ 10% ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରେଇବେ ଏଠି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ଟା 5% ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 20% ମାନେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପୁରେଇବେ ଏଇ ଜାଗାରେ 20% ମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଏସ୍ଏଲ୍ 4% ହେଲା ତାହେଲେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 25% ତାହେଲେ କେତେ ପୁରେଇବେ 25,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହେଉଛି 1,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଲସ୍ ହେବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର କେବଳ 1% ହିଁ ରିସ୍କ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିବା କଥା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଏଠି ଦେଇଛି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି କେତେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ 5% ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିସ୍କ ଆପଣ କେତେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 1% ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇବେ ସେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନିଜେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କେତେ ହେଉଛି 100 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 5 ମାନେ 20% ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷର 20% କେତେ 40,000 ଟଙ୍କା ଆଉ 40,000 ଯଦି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହେଲା କେତେ ପାଇବେ ଆପଣ 2,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନରେ ପାଇବେ ତାର ଇଜି କାଲକୁଲେସନଟା ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ସରି 100 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବହୁତ ଇଜି କାଲକୁଲେସନ୍ 100 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ ଆପଣ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ଷ୍ଟକ୍ଟାରେ ସେଇଟାକୁ ସେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ এইটা একচুয়ালি ମୁଁ ବାହାର କରିନି ମୋର ମେଣ୍ଟର ବାହାର ମାନେ ମୋ ମେଣ୍ଟର ପାଖରୁ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫଲୋ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରେ ଆଉ ମୋ ମେଣ୍ଟର ବି ଫଲୋ କରନ୍ତି ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ବେଶୀ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରଖିବେ 20% ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରଖିବେ ଆଶିଷ ଭାଇ ହଁ ହଁ କୁହ ଆରେ ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଧର ମୁଁ କାଲିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍କିପର ଠିକ ଅଛି ୟାକୁ ମୋତେ କିଣିବାର ଅଛି ୟାକୁ ମୋତେ କିଣିବାର ମୁଁ ଚାର୍ଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାୟର ଅଫ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି ବେସ୍ ଆମର ହେଲା ଯଦି ମୋତେ ଧରନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ମୋତେ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବି ମୁଁ କେତେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବି ଯଦି ବେସ୍ ଲ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛି ବେସ୍ ଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସ୍ ଲ 9% 10% ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି এইটা ହେଉଛି ମାନେ 10% ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଷ୍ଟକ୍ଟା ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବି ୟା ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଟା ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ଟା ଯଦି କାଲି ତଳକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା ମାନେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବି ବୁଝିପାରିଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ମାନେ କ'ଣଟା ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ଲସ୍ ନେଇପାରିବି ତାମାନେ ମୋର କାପାସିଟି ସେତିକି ମାନେ ସେଟା
ऑटोमेटिक बाहरी जीव तो हाँ ऑटोमेटिक बाहरी जीव तुम मेंटाली भी देखि पारबो धरंतु तुम देखबो जे 10% खसी गला तुम पोर्टफोलियो लेवल तुम बाहर को पळै आसीबो नले यार धान रे बा जीरो धारा तार ऑटोमेटिक सेटिंग अछि जे स्टॉप लॉस मोर एतकी हे गेले से पळै आसीबो जेमती मु रिसेंट गोटे ट्रेड कथा कहूची ब्लिस जीवीएस एक्चुअली सेगुड़ा तो शेयर करबा कथा न किंतु तथापि मु शेयर करछि देखंतु एटा गोटे मोर बहुत बड़ विनर स्टॉक माने मो पई बहुत माने ब्लेसिंग एटा भगवान को दयार मु पाई जाइथिली स्टॉक टाको तो देखंतु मु ताको एई जागा रे किनिथिली स्टॉक टाको मु एई जागा रे किनिथिली एई जागा रे मोर स्टॉप लॉस थिला केते देखंतु मु बेस लो रखिथिली स्टॉप लॉस 6% पाखा पाखी स्टॉप लॉस रखिथिली 6% तो 6% रो स्टॉप लॉस रे मते मिलिथिला 78 बोधे हां 78 एई पाखरे मु बिकी दिथिली ताको देखंतु 6% मोर जदि स्टॉप लॉस मु बहुत कम लगेइथिली माने मो पोर्टफोलियो रो पाखा पाखी 17% लगेइथिली माने बहुत कम माने कोन कहबी माने सेटा चा पानी खर्च भलिया बहुत कम लगेइथिली किंतु सेथरे मते मिलला 76% माने तारो 76% तो गुड ट्रेड जोटा कि मु रिस्क नेइथिली केते 6% किंतु मिलिला मते माने 60 रो भी एबव माने 10 गुणा रो एबव मु प्रॉफिट पाइली कोथिरो मोर रिस्क रो जे मते आपण पचारबे रिस्क केते नेइथिली ताले मो पोर्टफोलियो रो मु 1% रिस्क नेइथिली स्टॉप लॉस माने होची तमे केते लॉस सही पारिबो जेमति मु रिसेंटली मोर स्टॉप लॉस हिट हिता वाला मु देखौची स्कीपर एटरे मोर स्टॉप लॉस हिट भी हितला देखै दोची केमिति स्टॉप लॉस हिट हितला मु ताकू एई जागा रे किनिथिली एई जागा रे किनिथिली स्टॉप लॉस रखिथिली केते स्टॉप लॉस रखिथिली मु पाखा पाखी 4% मु देखै दोची रिप्ले करिकी कारण मु काहे की किनिथिली से स्टॉक ता सेटा भी जानबा दरकार समस्ते टिके रहि जांतु सॉरी रिप्ले नहले माने आपण बुझी पारबेनी तेणु मुडा देखौची देखंतु एई जागा रे मु स्टॉप लॉस केमिति लगेबा ग्रो की अदर एप रे मु कहबी लास्ट रे कहबी टिके क्लास ता सर जो मु कहबी हला धरंतु एई जागा रे मु स्टॉप लॉस माने एई जागा रे मते किनबार थला स्टॉक टा मु एई जागा रे किनी बिथिली स्टॉक टाको तो मु स्टॉप लॉस केते रखिथिली ना मो हिसाब रे मु 5 रु 6% सेमति नि हला तो मु देखंतु 5% रो स्टॉप लॉस रखिथिली ऊपर को टार्गेट मोर अलगा थिला तो जते स्टॉक तो मो हाथ रे नाही ना कोन केमती काम करिवो देखंतु से ऊपर को गला किंतु तोड़ को आसी देखन मोर ए जगह से स्टॉप लॉस हिट कर देला ए जो लाइन टा आपन को देखा जाउची एथिरे मोर स्टॉप लॉस हिट कर देला सी ए जगह टा मोर स्टॉप लॉस हिट हे गला तो मु बाहर को बाहरी पड़ी आसली तो मु 5% रो स्टॉप लॉस बाहर निक मु चुपचाप रहिली मोर लॉस हे गला याकू कहंती स्टॉप लॉस माने केते लॉस तमे नै पारिबो आ सेटा ही हमें सिखौचे आज हैला बुझियला ना हाँ 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 बुझी पारली ठीक अच्छे जदि आम धरतु 20% रो एसएल नबा जेमति मु कैलकुलेशन आपनको सिखेली 100 डिवाइडेड बाय 20 ताले केते परसेंट रो आपनकर आसुची पोजीशन साइज टा हिसाब करंतु 5% माने आपनकर पाखे जदि लाख टका अछि आपन केते लगेबे 5000 टका लगेबे आ गोटे स्टॉक रे 5000 टका लगेइले कोन प्रॉब्लम हुए मोठु बेसी हो कि जानि नथिबे माने माने मु बहुत बड़ भूल करछि जेटा कि इनिशियल स्टेज रे सेटा जणा नथिला मते आउ एटा मोर सब बडे रहिबो मन रे जे आउ अपोलो माइक्रो सिस्टम ही होउची मोर माने स्टॉक मार्केट को आसीवर एकमात्र माने मोटिवेशन तो ये स्टॉक टाको मु 23 रुपीस रे किनिथिली 23 जीबी पाखा मु सेतले टेक्निकल से जानि नथिली किंतु 5000 टंका पकेइथिली जदि आपण एबे देखिबे ताको मु जेताको देखिबा आपण केते परसेंट 400% पाखा पखिरे बध मु ताको बिकी देथिली किंतु मो पाखे तला 5000 टंका 5000 रो 5 गुणा केते 25000 किंतु ये जगह जदि मु 25000 टंका लगेइ थांती ताले मु तार 5 गुणा पाई थांती तो बहुत बेसी कम लगेइले भी आपन को प्रॉफिट टा जणा पड़िबो नाही जेमति मोर जणे कलीग से स्टॉक मार्केट विषय किसी जानंतिनी तो तांको मु गोटे स्टॉक देइथिली रिसेंटली आ एटा मु ग्रुप रे भी शेयर करथिली वेद पावर मो रियल लाइफ एग्जांपल कहूची एटा तो ए रिसेंट कथा कहूची तांको मु स्टॉक टाको ए जगह रे किना करिथिली से केते टका पुरैथिले आपण 1000 टका पुरैथिले हला 1000 टका तो तांको मिलिथिला 18% माने 180 टका से ग्रो रे माने बिकी देले तांको चार्जेस केते पड़ेला कहंतु 40 टका माने तांको हाथ को आसला 140 टका किंतु ए जगह 18% रो प्रॉफिट 18% रो प्रॉफिट बहुत स्विंग ट्रेडर मानकर गोटे ड्रीम थाए हला माने जो माने 10 लाख टका एकासरे माने यूज करंती भाबंतु लाख टका जदि लगै थांते 18000 टका 3 दिन रे किंतु से 1000 टका लगैथिले तणु 180 टका पाइले जोटा कि पकुड़ी खाइबा पई यथेष्ट
तो मु कहूनी जे समस्ते आपण वन गो रे सब टंका आपण को घर आनिक लगे दिंतु सेटा आपण को रिस्क मैनेज करवाटा मु आपको सिखेबी तेबे आमे बहुत बेसी स्टॉप लॉस भी आमे रखिबा नहीं जोथि पई कि स्मॉलर पोजीशन हे जिवो आ स्मॉलर पोजीशन रे हमको बहुत माने टाइम लागिवो 5 गुणा हे गेले भी आपण को फील होबनी आपण 5000 टका लगै छंती 100 गुणा हे गेले भी केते परसेंट होची 500% किंतु जो थरे 25000 किबा 30000 टका लगै छंती तारो बेनिफिट अधिक पाइबे तेबे वाइड स्टॉप लॉस टा कोन फोर्सेस यू टू रिस्क लेस कैपिटल पर ट्रेड लॉकिंग अप फंड्स एंड डिलेइंग रिकवरी व्हेन ट्रेड्स गो रॉन्ग जेते धरंतु कम हो गला धरंतु गोटे स्टॉक टा 20% स्टॉप लॉस आपण रखिचंती किंतु से तळकू आसला ही नाही 10% लॉस रे घुरी बुला आपण को केते पूरा आपण को माने 3 वर्ष पर्यंत से जगह रे रहिला तला आपण को टंका टा खसी की रहिला ना आ जोडा को हमर जेतेडे फास्ट स्टार्ट करथिली लाइन टा जे जेतेडे युद्ध चलीथिला डेथ विषय रे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को माने एक्सप्लेन करथिले जे डेथ रो एक्चुअली मीनिंग कोन ते कोन कहिथिले ना द सोल नेवर डाइज ओनली द बॉडी चेंजेस से कोन कहिथिले ना आत्मा केबे भी मरे नाही केवल शरीर चेंज हुए से गोटे बॉडी रु आ गोटे बॉडी को ट्रांसफॉर्म हेकी जाए तो टंकाटा भी ठीक सही भलिया जिंस आपण जदि आज गोटे स्टॉक रे लगाउछंती आउ आपण से स्टॉक टारे 30% 40% रो लॉस नै की बसचंती ताले आपण को से शरीरटा मरि जाई ऑलरेडी आउ से मरिवा शरीरटा आपण टंकाटा को फसै की रखचंती जोटा कि आत्माटा से जगह आपण को कोन करबा दरकार ना से स्टॉक रु बाहर की आ गोटे नुवा स्टॉक रे पुरेबा दरकार जे तुम एग्जांपल दउची आपण बिलीव करिवेनी ए रिसेंटली जेतेडा हमर मार्केट खराब थिला बहुत खराब थिला समस्त कहथिला मार्केट रे कोन चलची माने मार्केट रे हाहाकार हे गला जे पूरा लॉस होची देखंतु ए स्टॉक टा कोन करची ए स्टॉक टा कोन करी देखंतु 380% गोटे मंथ रे गोटे माने 3 मंथ रो 3-4 मंथ रो पीरियड रे ये पाखा पाखी 400 माने 5 गुणा रो रिटर्न देछि आउ एग्जांपल अछि एसटीएल टेक ताले भाबंतु जोथिरा आपनकर 50% रो लॉस हेतिला आपण जे ताकू बिकी दे कि ए जगह रे किनी थांते ए भलिया स्टॉक को एथिरे केते अछि प्रॉफिट देखिबा 600% माने 7 गुणा धर आपण 30% वाला स्टॉक टाको धरि कि बसचंती जोटा होची मृत शरीर जोथिरे कि आत्मा को आपण फसै कि रखचंती किंतु सेही जगह रे जदि आपण टंका टाको बाहर करी कि एई स्टॉक रे लगै थांते ताले स्टॉक टा केते 700% आपण सेही पैसा टाको आहुरी ग्रो करि परथांते तो मु कहूनी जे आपण ए भलिया स्टॉक पाई जिवे कि आपण को भाग्य एते भलो कि एभलिया मु भी पाइबिनी एटा बहुत अलगा कथा किंतु एक्चुअल मीनिंग टा कोन यारो एक्चुअल मीनिंग हला जे आमे टंका टाको गोटे बॉडी रे बा गोटे स्टॉक रे फसै कि रखिबा नाही लॉन्ग टर्म भाभी की रखिबा नाही कारण एबे स्टॉक मार्केट रो जो हालत हे गलानी दिन को दिन गवर्नमेंट रो जो रेगुलेशन आसुची रिसेंटली काली आज मु वीडियो रे अपलोड करछि जे पावर सेक्टर स्टॉक बहुत चलथिला आमे जो वीडियो आप जो माने देखुछंती रेगुलेशन जानिथिबे पावर स्टॉक विषय में बहुत किछि कहउथिली किंतु एबे काली 3 तारिख दिन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिछि जे चाइनीज कंपनी किछिटा जो मान को पावर माने पावर रिलेटेड कंपनी तांको इंडिया रे लाइसेंस मिल जाइछि तो सेटा गोटे नेगेटिव न्यूज ना पावर सेक्टर पई तो धरंतु आपण पावर सेक्टर स्टॉक टाको धरि की बसथिबे पूरा 3 वर्ष मु कहबे मु भाई मोर एटा छुआ बाहागर बडे मु ताको बिकिबी किंतु से स्टॉक टा आपण को धक्का दे देबो जो आपण 80% किबा 70% प्रॉफिट पाइथिले ताको आपण लॉस को आपण सिखले ना जे केमती काम करे लॉस टा जियोमेट्रिकल अगेंस्ट यू 80% प्रॉफिट थिला आ गोटे क्वेश्चन भी अछि आगो लास्ट को जाई कि 80% प्रॉफिट थिला 50% खसी गला आपण भाबे मोर 30% तो अछि किंतु सेमती होए नाही आगो हम देखिबा कोन होछि तेबे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ताकू ही कहती जो जगह आम धरतु आप जो फसई की रखले 3 वर्ष पर्यंत से पैसा को से पैसा आपंकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग जगह जो लगे थांते सेटा आपको लूज करदेले कैपिटल टाइड इन ए रिस्की ट्रेड इज कैपिटल नॉट वर्किंग फॉर यू माने जन जन ट्रेडर कौन कौन कहती से माने एते रिस्क मैनेज करती गोटे गोटे टंका को से माने डेली डेली काम कराती ता माने कौन गोटे भी से टंका को माने धरतु मार्केट रे लॉस हो गला धरतु एबे किछि दिन पूर्व हमर वार चलथिला मार्केट टोटली चालू नथिला से जगह ट्रेडर माने कोन करंती ईटीएफ ट्रेड करंती गोल्ड सिल्वर ट्रेड करंती माने से माने गोटे दिन बा गोटे मंथ भी छाड़िबे नाही सब बडे प्रॉफिट पछरे ही धांती माने तांकर अलगा थाई तांकर सेही लेवल रो स्किल अछि तो से माने तांको हिसाब रे कोन कहंती ना से माने एवरी पेनी को काम रे लगांती किंतु आमे कोन करले धरन हम 30000 टका लगैथिले सेतरे 8000 टका लॉस हला आपण कोन करले भाई मोर एटा थाउ 2-3 वर्ष परले भी तो एटा ऊपर को उठिबो ना किंतु आमे जो टाइम वेस्ट करूछे मु बारंबार ए कथाडा कुए रील्स देखि कि किंबा फेसबुक रे शॉर्ट मूवी देखि कि साता बदर जदि आमे ट्रेडिंग टा को सिखि थांते टिके सीरियसली टेक्निकल से सिखि थांते सेही पैसा को आमे अलगा जगह लगैथिले बे ताको किछि ना किछि ग्रो करी पारि थांते
ଆଉ ଏବେକା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ମି, ଯୋଉଟାକି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବି କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ବି ଦେଖାଅ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରେ ଯେ ଭାଇ ଟ୍ରେଡିଂ ଟିକେ ଶିଖ। ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ପାଇଁ କୁହେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଟଙ୍କାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କାମ କରେ ଆଉ ଲସ୍ଟା ବି କେମିତି କାମ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କୁହେ ଯେ ଟିକେ ଟ୍ରେଡିଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ ହାତରେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଏଟା ରେଡ଼ିଓଟା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁ ନାଇଁ କି, ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିପାରୁ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢ଼େଇ ପାରୁ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମ ହାତରେ ଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛେ ଆମର ବାଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ କିଣିବି, କେତେଟା କିଣିବି ଆଉ କେତେବେଳେ ବାହାରିବି, ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତାପରେ ଲସ୍ ହବ କି ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ହିଁ ହବ, ମୁଁ କୋର୍ସ କରିଦେଲି ଆଉ ସେଇ କୋର୍ସ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହିଁ ହବ, ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି, ବାଇଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କେତେଟା କିଣିବେ ଅଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ଅଛି। ତେବେ ବାଇଂ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ, ଚୁଜ୍ ୟୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ। ଯେ ଯେଉଁ ପଇସାଟାରେ ଆମେ କିଣୁଛେ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କିଣୁଛେ ଷ୍ଟକଟା, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍, କେତେ କିଣୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକକୁ, କେତେ କିଣୁଛେ। ମୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟକଟାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇବି, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଭଲସେ ପଢ଼ିଛି, ତା ବିଷୟରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି, ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇବି ସେଇଟା କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି ଟିକେ ଆଗରୁ। ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ସାମାରୀ କ୍ଲାସ୍ ବି ରଖିଛି, ୟା ପରେ ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ଟା କ'ଣ, ଆମେ ସେଟ୍ କରିଦେବା ତାକୁ, ଆଉ ତାକୁ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନାହିଁ। ଏକ୍ଜିଟ୍ କ'ଣ, ପ୍ଲାନ୍ ୟୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ। ୟା ମାନେ ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ ଏଇ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଟ୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କେବେ କିଣିବା। ଦେଖ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି ଆଗରୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ଟିପ୍ ଦଉଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ଟା କିଣି ପକାଅ, ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ କିଣି ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ମହାଭାରତରେ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁଅ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପଶିବା ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯଦି କିଣି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଣିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ବିକିବା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଟା କରିହେବନି। ବାଇଂ ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଏକ୍ଜିଟ୍ଟା ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ବାଇଂ ପଏଣ୍ଟ, ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ରୁ ବି ଅଧିକ। ଆମେ କେତେ କିଣିବା ନା କେତେବେଳେ କିଣିବା, କେତେ କିଣିବା ଜାଣିଗଲେ, କେତେବେଳେ ବାହାରିବାଟା ଆମକୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ଫସିକି ରହିବା। ତେଣୁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ଦେଖିଛି, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଢେଉ ଉପରେ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ୱେଦର ଉପରେ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କରିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ବି, ତ ମଜା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି, କାତଟା ଅଛି, ଆଉ ଏ ବୋର୍ଡଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ଢେଉଟା ଯେମିତି ନେଇଯିବ ଆପଣ ସେମିତି ଯିବେ। ତ ୟାର କହିବାର ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରଖିବେ, ବାଇଂ ପଏଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ଆଉ କେତେ କିଣିବିଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ କି ଲସ୍ ହେବ ସେଇଟା ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏଇଠି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଚଲେଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ହେବ ନା। ଆପଣ ଠିକ୍ ଚଲାଉଥିବେ, ଆପଣ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବି ଲଗେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତେବେ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କ'ଣ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଧରନ୍ତୁ, କାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କାଲି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖସିବ। ଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟର, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପାନୀରେ କିଛି ଫ୍ରଡ୍ ବାହାରିଲେ କିମ୍ବା ତାର କିଛି ରେଡ୍ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଷ୍ଟକ୍ଟା ଖସିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଏଫ୍ଆଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ୟା ବିଷୟରେ ଏଫ୍ଆଇ ମାନେ କ'ଣ ନା ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇନଭେଷ୍ଟର, ଯେଉଁମାନେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟର, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟକ୍ରେ ସେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଭ୍ ବି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲସ୍ ବି କରାନ୍ତି। ତାପରେ ଆର୍ନିଂ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ, କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଷ୍ଟକ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସେ। ଯେମିତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆସିଲା ସେ ଧାଇଁକି ଖସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ରେ ବି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଖସେ, 20%ର ଖସିଛି ସିଏ, 20% ଖସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ବେଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦିନ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଖରାପ ଆସିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଦିନ ହିଁ ସେ 18% ଖସିଛି, ତାର ଦିନ ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, 15% ଖସିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ପରଠାରୁ ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଖସିଛି, 32% ଖସିଛି। ତେବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ, ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର କିଛି ମାନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟକ୍ଟା କିଣିଛି ଦେଖିବି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ।
ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଖାଲି ତଳକୁ ହିଁ ଆସେ କି? ନା ସେମିତି ନାହିଁ, ତଳକୁ ନାହିଁ ଉପରକୁ ବି ଯାଏ, ଷ୍ଟକ୍ ଉପରକୁ ବି ଯାଏ। ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ଆସିଲା ସେ ଉପରକୁ ବି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଉପରକୁ ବି ଗଲା, ଗୋଟେ ଦିନରେ 19%, ଗୋଟେ ଦିନରେ 19% ଯାଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ମାର୍କେଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେମିତିକି ଏବେ ୱାର୍ ହେଲା ହଠାତ୍ରେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ? ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍। एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, कंट्रोल योर रेस्पॉन्स। आम हाथ में जहाँ अच्छी ताकू ही आम कंट्रोल करवा। आम हाथ में कौन अच्छी मुझे शिखई से 5% आम लॉस करवा, देखो तथापि प्रॉफिट है तार। यहाँ देखूँ धरतु आपन को यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड को जीवानी, तथापि मुझे कहीदे धरतु आप 10टा ट्रेड ने कैलकुलेशनटा बुझंतु। आपनकर विनिंग रेट केते 40, माने कौन? आपन जदि 10टा ट्रेड नौ 6टार आपनकर लॉस हुए आउ 4टार आपनकर प्रॉफिट हुए, किए किए एठी मानवा पे राजी हेबेनी ना ना मोर तो 8टा प्रॉफिट हो ना, किंतु बहुत भल भल माने मोर मेंटरंकर भी 50 ରୁ 60% अछि विनिंग रेट, माने तांकर अधा स्टॉक लॉस रे ही जाए, मोर भी जाए हैला। तो विनिंग परसेंटेज केते अछि 40%, माने 6टा लॉस हुए आउ 4टा प्रॉफिट हुए, हेले भी मार्केट रे प्रॉफिट हो। देखो रिस्क रिवार्ड माने कोन? माने आपण धरंतु 5% रो स्टॉप लॉस नेले 10% रे बिकबे, 1:2। धरंतु 3% रो स्टॉप लॉस नै छंती 6% रे बिकबे। ताले देखंतु धरंतु इनिशियल कैपिटल केते थिला आपन पाखरे 100, आपण रिवार्ड केते पाइले 2%, किंतु रिस्क नै छंती केते 1%, 1 आउ 2 रे आपण खेडु छंती, ताले आपण केते हेगला? प्रथम ट्रेड रे 102, सेकंड ट्रेड रे 104 टंका हैला, लास्ट को केते पाइले? 1.91% पाइले। धरंतु इनिशियल कैपिटल आपन पाखरे 100 थिला, आपण रिस्क केते नेला? 5%, रिवार्ड नेले केते परसेंट? 7%, ताले आपन को केते मिलिला? 7%। टोटल 10टा ट्रेड रे आपण केते पाइले? 7%। आपण रिस्क केते परसेंट नेले? 10%, रिवार्ड केते परसेंट नेले? 20%, ताले आपण केते मिलिला? 10%। आपण एटा को देखि याकू करबेनी, एटा सबुठु बेस्ट, 5 10 टा सबुठु बेस्ट। देखंतु रिस्क आपण केते नेले? 20% रो रिस्क नेले, माने 20% रो रिस्क माने बुझी परसेंट तो स्टॉक टा 20% हेले जेकी आपण बिकेबे लॉस तळको गले, माने धरंतु 10,000 टंका किनी चंती, 2,000 टंका लॉस ले जेकी आपण से स्टॉक रो बाहरिबे और 4,000 टंका प्रॉफिट रे जेकी बाहरिबे, ताले आपण केते हेबो? एमती जदी 10टा ट्रेड आपण नेले आपण को प्रॉफिट हला केते? 0.71%। आउ जने आसीगला पूरा मास्टर खिलाड़ी प्रो लेवल रो, से कोन कहला ना मु रिस्क नेबी 40% और प्रॉफिट मु 80% रे बाहरिबी, रिस्क भी नेबी केते? 40%, माने जदी मोर 10,000 टंका पुरौची, 10,000 सॉरी हां 10,000 टंका पुरौची, ताले 4,000 टंका लॉस ले बाहरिबी आ 8,000 टंका प्रॉफिट रे जेकी बाहरिबी, ताले तार भाग्य रे कोन थिबो? 51% रो से माइनस हे जिवो। एटा होची रियल ट्रुथ टा। आमे समस्ते एई टाइप रो लेवल रे माने बिगिनर स्टेज रे हमर एटा लाइफ रे थाए, किंतु मु आशा रखुची एई वीडियो पर आपन को जेमती एई जिंसटा बुझी आस्तिबो जे रिस्क आमे सब बडे कम ही नबा आ प्रॉफिट आमे अधिक नबा। देखंतु ईयर 1 रेट पुनी आउथर मु सेटा लिखिची, ईयर 1 बना धरंतु आपन ट्रेड नै छंती, प्रथम रे 10%, तापरे ईयर 2 रे 10%, ईयर 2 स्लाइड रे टा देखा जाउनी जे, देखा स्लाइड जाउनी, टा देखा जाउनी जाउची ना, देखा जाउनी कि समस्त को रणाधीर? ନାଇଁ ଭିଡିଓ କଟିଗଲା ଭାଇ, ଭିଡିଓ କଟିଗଲା। वीडियो कटि गला, देखा गला बे? ନାଇଁ ଆସିନି, ଆଇଲା ଆଇଲା एबे एबे आइला एबे ଆସିଲା देखैला तो, एबे आसिला? ହଁ ଆସିଗଲା। हो सॉरी सॉरी। देखो प्रथम धरतु गोटे ट्रेड तार 10% प्रॉफिट हला, सेकंड रे 10, थर्ड रे तार -10% हला, ताले एवरेज रिटर्न केते पाइला? सी टोटल रिटर्न पाइला 8.9, किंतु तीनिटा ट्रेड बा 3 वर्ष से केते पाइला? 2.97। एटा करबा बदल रे आपण डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस रे रखंतु टंका बा बैंक रे रखंतु, कारण 2.9 रो तो अधिक ही पाइबे ना। नेक्स्ट देखंतु 20% प्रॉफिट पाइला, 20% प्रॉफिट पाइला, नेक्स्ट 20 -20% पाइला, माने या धरंतु 3 मास रे सी प्रथम मास रे 20% प्रॉफिट, सेकंड मंथ रे 20% प्रॉफिट, थर्ड मंथ रे -20, ताले तार एवरेज रिटर्न केते हला? 5%। सेमति थर्ड रे भी देखंतु 30 30 -30 6%, देखंतु 75 75 -75। तो आपण बुझंतु, धरंतु आपण इना कहबे ए केसटा प्रथम वर्ष से कोन कला? कष्ट मष्ट करिकि 100% प्रॉफिट, धरंतु लक्ष टका थिले 2 लाख बनै देला, सेकंड ईयर कोन कला? 2 लाख टाकू 4 लाख बनै देला, किंतु 4 लाख परे 100% रो माइनस हे गला। आपण कविता पाखरे केते रहिला? हो किछि नाही, काहे कि ना थोरे 4 लाख टका हेतिला, 100% लॉस कला, माने 4 लाख टका सारा से उडै देला, किंतु 4 लाख टका पूरा जीवनी 100 टका ले बचबो हला। सेमति 200% तापर 100%। आपण निजे भाबंतु ए जो 100% रो वैल्यू बहुत, आपण पाखरे 100 टका अछि, 100% माइनस केबे भी स्टॉक मार्केट रे होबनी, 99% हबो,
गोटे टंका ହେଇଯିବ ନହେଲେ 0.25 पैसा ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜିରୋ ହବନି ସେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ଜିରୋ ସହିତ ସମାନ ଆଉ ତେବେ ଏ ସ୍ଲାଇଡର ମାନେ କ'ଣ ଏ ସ୍ଲାଇଡର ମାନେ ହେଉଛି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି ମାଇନସ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ତଳ ଭଳିଆ ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଚାଲିଛି ତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୟାର ଏ ପାଖରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବେଶୀ ପାଇଯିବା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବେଶୀ ପାଇବା ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଏଟା ଟିକେ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ଟା 400% ବଢ଼ିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ସିଏ କେହି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ୟୁଜ୍ କରିବେନି ପ୍ଲିଜ୍ କେହି କାଲକୁଲେଟର ବି ୟୁଜ୍ କରିବେନି ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଷ୍ଟକ୍ଟା ଗୋଟେ 400% ବଢ଼ିଲା ତାପରେ ସେ 50% ଖସିଗଲା ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କେତେ 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 ଲାଭରେ ଥିବ ଏବେ ମିହିର ଆନ୍ସର ଦିଅ 200 200% 350 350 200% ମୁଁ ଆଚ୍ଛା 200 ଆଉ କିଏ 150 ଟଙ୍କା 150 एक्चुअली ହେଉଛି 150 150 କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା 400% ସେ ବଢ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ 50% ଫଲ୍ ହେଇଗଲା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଧରନ୍ତୁ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲା 400% ପାଇଗଲା ତାର କେତେ ହେଇଗଲା 500 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେପ୍ 2ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 50% ଫଲ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ 500ଟା 250 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଇନିସିଆଲ ତାର ପାଖରେ କେତେ ଥିଲା 100 କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଛି 250 ତାମାନେ ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ 150 କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ 400% ଖସିଛି 50% ମାଇନସ୍ ମାନେ 200% ବଞ୍ଚିଥିବ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହୁଏ ମାନେ ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜରେ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କେବେ ବି ହୁଏନି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ମ୍ୟାଥରେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ୟୁଜ୍ କରୁ ନାହିଁ ତ ମାନନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ଟା 400% ପଡ଼ିଲା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ ବାଃ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଷ୍ଟକ୍ 50% ତ ଖସିଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କେମିତି କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲକୁଲେସନ୍ ଜାଣିବେ ସେ ମାତ୍ର 150%ରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ପାୱାର ଅଫ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କ'ଣ ନା ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟିଡି ଗେନ୍ସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇନଟୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ୱେଲ୍ଥ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କରି କରି ଯିବା ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରେଡ୍ କରିକି ଯିବା ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଟ୍ରେଡର ହୁ ଏଭଏଡ୍ ଲାର୍ଜ ଲସେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପଚର କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱିନ୍ସ ବୁଇଲ୍ଡ ଲାଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଓଭର ଟାଇମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲସ୍ ଟୋଟାଲି ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ ଆମେ ନିଜର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା କମେଇବା ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत बढ़िया बनई बहुत कष्ट कौन अच्छी देखो फियर फ्रीजेस्ट डिसीजन कजेस प्रीमेच्योर एक्जिस्ट फियर कौन हुए ना धरतु टिके कमिला आम कौन भाव ये जगार भाई आहरी कमिब चलो प्रीमेच्योर एक्जिस्ट माने एक्जिस्ट हो रूल हिसाब से एक्जिट बनू कि आगु बाहरी जाए हप कौन यहाँ समस्त यूज करती मुझे यूज करे हॉल्ड्स लॉसिंग ट्रेड टू लॉन्ग गोटे स्टॉकटा 50% खसी जाइए किंतु आप कौन भावे ओ 50% तो दुई थर 20 तापर 10 मारिदेले पूरा बढ़ीज मोर किंतु भूल कथा आपको शिखेली मुझे 50% गोटे स्टॉकटा खसी ताकू नेक्स्ट टाइम 100% मुव दरकार से लेवल को जीवाई किंतु आम आशार था सी कौन हम बढ़ीज ग्रीड कौन धरतु गोटे स्टॉकटा 50% बढ़ी जाइए अकाउंट रे आपन कौन कहे ग्रीड रे कौन कहे ना मु आहरी ताकू प्रॉफिट पाइबी 50 देइछि मते अरे बाबू गोटे बैंक रे आमे 6% रु 7% रो प्रॉफिट पाउछे गोटे एफडी रे केते 13 भितरे 13 नहीं सॉरी म्यूचुअल फंड रे आमे 13% पाउछे नहीं कि किंतु यदि गोटे ट्रेड रे आपण 50% पाउछंती माने 4 वर्ष रो रिटर्न आपण पाउछंती किंतु आमे ग्रीड कौन रखुछे ना आहरी बढ़िबो ये तो सेटा टिके भूल ईगो कौन इग्नोर रूल्स रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट लॉसेस बहुत जन कौन करती मोर लॉस हो पारबनी एते पाठ पढ़ली एते टका खर्च करके कोर्स कली माने मो कोर्स तो प्राइस 300 टका किंतु जो माने बहुत बेसी कोर्स को खर्च करथांदी मते जने भाई फोन करते सी एठी अछन ना कहबिनी से मते कहले जे जने मोर स्टॉक मते टिप दउथला माने सेही भलिया जिंस आपन केबे भी करबेनी हला माने स्टॉक टिप ऊपर केबे पड़बेनी 10,000 20,000 टका खर्च करके भी बहुत लोक एमती हेइथांदी हला तो आमे से सब जिंस बुझीबा नहीं इगो आमे रखिबा नहीं जेमती मोर स्टॉक धरतु 500 टका मोर आज लॉस हेगला काली मु सकाळ उठले माने निहाती 1000 टका प्रॉफिट करबी आज मोर लॉस हेजी तो काली मु करबी ताले मन रखछन स्टॉक मार्केट होची हमर बाप माने कोन सी हमको सब बळे सिखेइबो आपण इगो देखैबे सी आपण को डबल इगो देखैबो आ एटा हुए एक्चुअली मु फील भी करिछि तेणु आमे 3-4टा जिंस को कंट्रोल करबा फियर होप ग्रीड आ इगो गोटे स्टॉक गोटे जदि स्टॉक मार्केट धरतु गोटे स्टॉक आपनकर लॉस रे पड़ेला आपण किंतु रूल ताको निहाती फॉलो करबे नेक्स्ट टाइम भाबे मोर थोरे स्टॉप लॉस रखले हिट हे गला ए देवाशीष भाई कहितला स्टॉप लॉस रखवा पई मु बारंबार रखली 3-4टा मोर स्टॉप लॉस हेला खाली लॉस हेला हेट मो स्टॉप लॉस और रखिबी नहीं
ସେଇ ଦିନଠୁ ଆପଣ ଆଉ ଟ୍ରେଡର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ କ'ଣ ଅଛି ୟାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ? ନେଭର ଏଭାରେଜ ଡାଉନ ଅନ୍ ଲୁଜର୍ସ। ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି, ଖସି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ସେଟା ବୁଝଉଥିଲି, ଖସି ଯାଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପୁଣି କିଣିବେ? ଏ ନିହାତି ବଢିବ, ଆଉ କିଛି କିଣି ଦେଇଥିବା, କମିଛି ବେଳେ କିଣିଦେବା। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆଉ କ'ଣ? ନେଭର ରିମୁଭ ୟୋର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ହଟେଇବେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟାକୁ ହଟେଇବେ ନାହିଁ। ନେଭର ରିଭେଞ୍ଜ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଏ ଲସ୍। ଗୋଟେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ରିଭେଞ୍ଜ ଟ୍ରେଡ୍ କର, ମାନେ ବଦଲା ନେବେ। କାଲି ମୋତେ ହାରେଇଥିଲୁ ତ ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ହାରେଇବି। ଏଇଭଳିଆ ଥିଙ୍କିଂରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ ନାହିଁ। ଅଲୱେଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫାଷ୍ଟ। ଏଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ହାର୍ଡ ଅନ୍ ମନି ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ କେହି କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେଖ, ଟଙ୍କାଟା ଆମେ ବଢ଼େଇବା କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟା ଥିବ ନା। କିନ୍ତୁ ବିଗନର ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଯାହା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାଉ ତାକୁ ହିଁ ବହୁତ ଲସ୍କୁ ନେଇଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଗା ମୋର ଯେଉଁ କହୁଛି, ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ଲେଟ୍ ୱିନର୍ସ ରନ୍, କଟ୍ ଲୁଜର ଫାଷ୍ଟ। ଏଇଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡରେ ଦେଖେଇଲି, କ୍ୟୁପିଡ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ିକି ଯାଉଛି। ଏଠି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛି, ତାକୁ ତା ନାଁ କହିବିନି, ତାକୁ ଏ ଷ୍ଟକ୍ଟା ମାନେ ଟିପ୍ ଦେଇନଥିଲି, ସେ କିଣିଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କିଣିଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ବିକିଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି କେନେ ବିକିଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ୱିନରଟା। ଇଏ ୱିନର ମାନେ କ'ଣ? ୱିନର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବଢ଼ି ହିଁ ଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟକ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଠୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପାର୍ସିଆଲି ବୁକ୍ କରିବା, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 1/3 ବିକିଦେଲେ କିମ୍ବା ହାଫ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯିବ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ୱିନରଟା, ପୁରା ୱିନରଟା, ଯେବେ ବି ସେ ଯାଏ ପୁରା ବଡ଼ ମୁଭ୍। ଖାଲି ଇଏ ବୋଲିକି ନୁହଁ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କେମିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଏକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ୱିନର। ୟାର ଷ୍ଟକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଇଏମ୍ଏ ଶିଖେଇଛି ମୁଁ ନା, ଇଏମ୍ଏ ଶିଖେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏମ୍ଏରେ କେମିତି ସେ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ୱିନର ଷ୍ଟକ୍। ଲୁଜର ଦେଖିବେ, ଲୁଜର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ୱିନର ଦେଖିଲେ ତ ହବନି, ଲୁଜର ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଲୁଜର ଷ୍ଟକ୍। ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟକ୍ରୁ ଆମେ ବାହାରିବା। ଲୁଜର ଯିଏ ଥିବ ସେଇଠୁ ବାହାରିବା। ଟ୍ରାନ୍ସରେଲ୍ ଦେଖଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପିପିଟିରେ ଅଛି, ସେସବୁ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗପ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାର୍ଟରେ ଥାଏ, ସବୁ କିଛି ଚାର୍ଟରେ ହିଁ ଲୁଚିକି ରହେ। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲୁଜର ଷ୍ଟକ୍। ଏ ଉଠି ହିଁ ପାରୁନି। ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ, ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏତିକିଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଇଏ ପ୍ରାୟର ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ଅଛି କି ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି କି? ରଣାଧୀର ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ନା ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି? डाउन ट्रेंड रे अछि। ହଁ, ଏଇଭଳିଆ EMA ଷ୍ଟକ୍କୁ ତଳେ ଆମେ, ଚାଲିଛି। ହଁ, ଇଏମ୍ଏ ତଳେ ଚାଲିଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଇଏମ୍ଏ ତଳେ ଆମେ କେବେ ବି ଷ୍ଟକ୍କୁ କିଣୁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟକ୍କୁ ଆମେ କିଣିବା ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଏତିକି ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟକ୍କୁ କିଣିବେ ନାହିଁ। ତଳେ ଅଛି, ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, ନେଇଯିବା। ଭାଇ ଶସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷର ମାର୍କେଟରେ ଭ୍ୟାଲୁ ବେଶୀ ଥାଏ, ସେ ବେଶୀ ବଢ଼ି ଯାଏ। ଏମ୍ଟାରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକକୁ କହିଥିଲି, କ'ଣ କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ଭାଇ 2500 ଟଙ୍କା ବାଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବି ନା। ଲୋକଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଫିଲିଂ ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି, 2500 ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ପାଇବେ? 4ଟା। ଆରେ 100 ଟଙ୍କା ବାଲାରେ କେତେଟା ପାଇବେ? 100ଟା। ତ ପରସେଣ୍ଟେଜର ପ୍ରଫିଟଟା ପାଇବେ ନା। ଷ୍ଟକ୍ର ପ୍ରାଇସଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ଷ୍ଟକ୍ର ଚାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। କାରଣ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ଲାଭଟା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ଆପଣ ପେନି ଷ୍ଟକ୍ ପଛରେ ଯିବେନି। ପେନି ଷ୍ଟକ୍ର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ବାଲା ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲସ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ। ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ଭଲ ଅଛି, ତାର ରେଟ୍ ଉପରେ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ଚାର୍ଟ ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ବିନ୍ଦାସ ହେଇକି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। 8,000 ଟଙ୍କା ଥାଉ, 9,000 ଟଙ୍କା ଥାଉ, 25,000 ଟଙ୍କା ଥାଉ। ତେବେ ଏ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଟ୍ ୱିନର୍ସ ରନ୍, କଟ୍ ଲୁଜର ଫାଷ୍ଟ। ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ଟା ତଳକୁ ଖସୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ବାହାରିବା ଦରକାର ଜଲ୍ଦି। ତେଣୁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯିଏ ଉନ୍ନତି କରି ଯାଉଛି ତା ସହିତ ମିଶିବେ, ନା ଯିଏ ମାନେ ପୁରା ସେ ପିଇକି ଗଡ଼ି ବୁଲୁଛି, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ମିଶିବେ? ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ପ୍ଲିଜ୍ ଦେହକୁ ନେବେନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଥିଙ୍କିଂଟା କହୁଛି ଯେ ଯାହାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉପରକୁ ତା ସହିତ ଆମେ ରହିବା ନା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ସେମିତି ହିଁ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ପିପୁଲ୍ ସହିତ ହିଁ ଆମେ ମିଶୁ। ତ କଟ୍ ଲୁଜର ଫାଷ୍ଟ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଲୁଜର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହଟିବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କାରଣ ୱିନର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ରହିଲେ ନିଜେ ବି, କୁହନ୍ତି ନା, ସାଙ୍ଗ ଦୋଷେ ଲୁହା ଭାସେ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା। ପ୍ଲିଜ୍ ଏଟାକୁ କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ତେବେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ରେଡର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କ'ଣ କରେ ନା, ପ୍ରଥମ ସିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ, ୱେଟ୍ ଫର୍ ସେଟଅପ୍, ଜଗିକି ରୁହେ। ତାର ଭଳିଆ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ମିଳିଲା ସିଏ କିଣେ, ନହେଲେ କିଣିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ୱିଥ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍,
एग्जीक्यूट माने कौन आपण देखा सब प्लान एका पढ़ले किंतु काली जेतेबेले किनिबा ताकू ही कहंती एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन टा आपनकर डिसिप्लिन रे हेबा दरकार मने रहिबा दरकार जे मु स्टॉप लॉस रखिबी रिपीट द प्रोसेस कंसिस्टेंसी इज नॉट लक इट इज ए सिस्टम बिल्ट ऑन रूल्स पेशेंस एंड अनवेविंग डिसिप्लिन बारंबार बारंबार एटा को प्रैक्टिस कले आपण मध्य सक्सेस पाई परिबे तापर आसला देखंतु बहुत जिंस अछि सिंपल रे बुझे दउची देखंतु एटा गोटे बेस्टा एटा वेल्थ मैनेजमेंट वेल्थ क्रिएट करिवार गोटे बेस्टा मो ठी स्पेलिंग मिस्टेक हे गला सॉरी एक्चुअली बहुत कष्ट ए ग्राफिक्स को बनेवा तो सबुठ तळे की अछि प्रॉफिट किंतु आमे कोन भाबुजे भाई स्टॉक मार्केट को आछि फास्ट प्रॉफिट करबी किंतु भूल कथा सबुठ फास्ट ला कैपिटल प्रोटेक्शन आमे जो टंका को इन्वेस्ट करछ आमे ताकू आगो सेव करी सिखिबा दरकार तापरे कोन अछि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी रु कोन बिल्ड हबो कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी माने कि बारंबार बारंबार आपण स्टॉप लॉस नै सिखिले बारंबार बारंबार 15% 10% रो प्रॉफिट बुक करी सिखिले जो बारंबार बारंबार ट्रेड आपण नेले किछि ट्रेड लॉस रे गला किछि ट्रेड प्रॉफिट रे गला सेथिरे आपनकर कोन बिल्ड हला कॉन्फिडेंस बिल्ड हला और कॉन्फिडेंस रो आसीबा आपनकर प्रॉफिट बिल्ड योर ट्रेडिंग फाउंडेशन फ्रॉम द ग्राउंड अप एवरी लेवल डिपेंड्स ऑन मास्टरिंग द वन बिलो इट ताले कंसिस्टेंसी जदी नाही कॉन्फिडेंस आसीबो नाही आपण डरबे 5% रिस्क नहीं डरबे 10% रिस्क नहीं डरबे 7% रो स्टॉप लॉस लगेबी आज सिना आपण 1000 टंका ट्रेड करछंती 10000 टंका ट्रेड करछंती काली तो आपन को लाइफ भी चेंज होबो काली आपन को इनकम भी चेंज होबो जते बेले गोटे कोटी टंका 10 लाख टंका आपण इन्वेस्ट करबे स्टॉक मार्केट रे सेते बेले आपण डरबे तेनु जो जो मान कर भी बहुत लोक मते मिलंती कोन कोनती भाई मोर पाखे सेतकी टंका ही नहीं भाई मु ट्रेडिंग करबी की रे मोर किछि रहु नहीं किंतु एक्चुअली समस्त थर थर भामतु कैपिटल समस्त पाखरे थाए चाहे सेटा 500 टका थाउ कि 5000 टका थाउ जदि मोर बहुत सांग अछि मु बहुत जल्दी कहे तांको जे जल्दी सिखि जाओ भाई मोर पैसा जेबे हो मु तेबे सिखबी कहबे तले आपण निजे कहंतु पैसाटा एक्चुअली मैटर करछ केठी आमे एठी गुटे स्किल को डेवलप करूछे आज 10000 टंका इन्वेस्ट करिकि आपण जो स्किलटा सिखिबे काली सेटा आपण को गोटे कोटी 10 लक्ष लक्ष टंकार मैनेजमेंट सिखै दबो तो एठी इंपोर्टेंट कैपिटलटा तले कैपिटल रो आसिला कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी रो आसिला कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस रो आसिला प्रॉफिट आशा को जेटा बुझी पारिथिबे प्रॉफिट टा सबुठो एटा प्रॉफिट्स लिखाइ जे सॉरी एफ टा मु भूली गली माने मिस्टेक बोलला कैपिटल टा हमर सबुठो मेन प्रॉफिट टा होची सबुठो लास्ट तापर आसला जतेडा हम डेली ट्रेड नबा कोन चेक करिबा एटा मु बहुत थोर भी बुझी जी बहुत जन को मार्केट ट्रेंड अलाइन अछि कि नाही एंट्री पॉइंट देखिबा स्टॉप लॉस रिस्क परसेंटेज एगो सब कैलकुलेट हेकी थिबा दरकार खाली सोमवार दिन अकाउंट टा खोली देकी जहां भी स्टॉक खोल देबी सेमती नाही मु ग्रुप रे बहुत थोर पठेई दिए स्टॉप लॉस सहित पठेई दिए ए स्टॉक रे एतकी स्टॉप लॉस नहीं पारबा हमें आपण जदि मो वीकली मार्केट वीडियो देखंती ताले जानि पारथु मु से सब ए सब मेंशन कर दिए सब रिवार्ड टारगेट डिफाइन आपण केते परसेंट प्रॉफिट न पई चाहउचंती सेटा भी आपण डिसाइड करि पारिबे आ पोजीशन साइज आज आपण को कैलकुलेशन करबा मैं सिखै देली जे लक्ष टंका अछि मो क्वेश्चन भी रखी चिता पे चिंता करंतु लक्ष टंका अछि मु केते टंका पुरेबी से स्टॉक रे सेटा के डिसाइड करिवो स्टॉप लॉस डिसाइड करिवो टॉप मिस्टेक कौन करती बहुत जन ओभर ट्रेडिंग कर दियंती शिखी गले काली ही जाइकरी 5टा स्टॉक किनबे मु तो स्टॉप लॉस रखी छी आ 5टा स्टॉक किन जदी मार्केट रो हालत खराब थिबो 5टा सारा स्टॉप लॉस हिट हे जिवो गोटे दिन रे 5000 टका लॉस हे जिवो आ कौन करती बहुत जन स्टॉप लॉस टा मु खाली शिखी छी ना स्टॉप लॉस रखबी नाही माइंड रे भाबी मु माइंड रे भाबी जेबे जेबे 1000 टका लॉस मु बिकी देबी किंतु आपण निजे भाबंतु सिस्टम टा बहुत बड़ो जिंस आपण माइंड रे गोटे जिंस को बारंबार बारंबार रिपीट करि परिबे नाही स्टॉप लॉस टा आपण को माने प्रथम प्रथम खराब लागिवो जे लॉस मु करबा पई देबी नाही मोर पैसाटा लॉस हे जाउची किंतु थोरे एटा को अभ्यास कर देला आपण एटा मास्टर हे जेबे पूरा तापरे कोनला बिग पोजीशन लक्ष टका अछि 25000 टका गोटे स्टॉक रे लगाय पई इच्छा हबो नाही एबडा धीरे धीरे आसीबो इमोशनल ट्रेडिंग माने कोन आपण आज माइंड आपनकर भलो नाही आपण कोन गुटे हे जेछि सकाळ गुटे कालिया बिले देखि दिछथि सॉरी इरेस्पेक्टिव कथाटा किंतु मु कहूजी इमोशनल ट्रेडिंग कहले कोन ना आपण कोन गुटे घरे कजिया हे जेछि आ पुनी लॉस भी हे गला आपण माइंड पूरा टेंशन हे जिवो तो सेही भलिया जिंस दरकार नै माने आपण को लोक देखि कि जानि परबा दरकार नै जे आपण को लॉस होउची कि प्रॉफिट होउची माने पानी जेमिति थाए हमें सेमिति रहिबा गुटे ट्रेडर रो लाइफ टा भी सेही भलिया माने इमोशनल कंट्रोल बहुत दरकार कारण आमे विभिन्न प्रकार प्रोफेशन रे रहउजे मु गुटे निजे गुटे टीचर जदि मु आज लॉस हे गला बोली मु छुआ को बेसी पीड़ दे काली मो चाकरी पड़ेबो आपण को दुकान रे अछंती गुण कोन सर्विस रे अछंती आपण को लॉस हे गला सकाळ सकाळ 9:15 रे ही लॉस हे गला जे कस्टमर सो ताको खाली गाली देबे ताले आपण को पर्सनल लाइफ को भी से पूरा इफेक्ट पकेइबो आ आमे एटा को इमोशनल ट्रेडिंग टा को सिखिबा दरकार
ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ପ୍ରଫିଟ୍ କମାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇମୋସନଟା ବି ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ସରିଯିବା ଦରକାର। ତାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ଚଢ଼େଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ପକେଇବେ ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ଲିଜ୍, ଏଇଟା କାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୋରିଂ ରୁଲ୍ସ, ଯେଉଁ ରୁଲ୍ସ ବନେଇଥିବେ ତାକୁ ନିହାତି ଫଲୋ କରିବେ। ମୋ କଥା ଯଦି କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି ସରି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଟ୍ରୁଥଟା, ହାର୍ଡ ଟ୍ରୁଥଟା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ, ମେଣ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଡେଲି, ସାଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ପୋଜିସନ୍ ଅଲୱେଜ୍। ଏ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଗୁଡ଼ା କହିସାରିଛି। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ୟାକୁ ସମାରାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି ମୁଁ। ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା, ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ଟା କେମିତି କାଢ଼ିବା, 100 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ SL%। ଯେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିବି SL ପରସେଣ୍ଟଟା ସେତିକି ରଖିବି। ମ୍ୟାକ୍ସ ରିସ୍କ କେତେ, ମୁଁ କେତେ ରିସ୍କ ନେବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେଡ୍ରେ 1% ରିସ୍କ ନେବି। ରିସ୍କ ରିୱାର୍ଡଟା କ'ଣ ନା, ରିୱାର୍ଡ କେତେ ରିସ୍କରେ ମୁଁ କେତେ ରିୱାର୍ଡ ପାଉଛି। SL ଆମାଉଣ୍ଟଟା କେମିତି କାଢ଼ିବା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଟୁ SL%। ମୁଁ ୟାର ଲାଇଭ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କୁଇକ୍ ରିଭିଜନ କ'ଣ, ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜିଂ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍, ସାଇକୋଲୋଜି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲି, ଟ୍ରେଡ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଉ ରିସ୍କ ରିୱାର୍ଡ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଏବେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକରେ SL 3% ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୋର ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେବ କୁହନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି 100 ଡିଭାଇଡେଡ୍, 33%। ହଁ 33%। ଧର ଯେଉଁ 10,000 ଅଛି, କେତେ ହଜାର ଲଗେଇବ, 3300 ଟଙ୍କା। ହଁ 33,300। ହଁ, ସେମିତି ଯଦି 5%ର ଅଛି, ତାହେଲେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ କେତେ ହେବ, 20%। 20%। ଭେରି ଗୁଡ୍। 8%ରେ 8ରେ 12.5। ହଁ 12.5। ଏଇଟା ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲି କାଲକୁଲେସନ କରିବ, ଏଟା ମୋର ମନେ ରହିଯାଇଛି ପୁରା। 7ରେ 14.28% ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ କାଲକୁଲେସନ ରହିଲେ ଭଲ। 6%ରେ 16% ଆସିବ। ଏଇଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ SL କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପୋଜିସନ୍ ସାଇଜ୍ର ଡିସିଜନ ନେବା। ତେବେ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୟୁର କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଭଭ୍ ଅଲ୍ ଏଲ୍ସ। ପ୍ରଫିଟ୍ ସବୁ ଆଗ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ସେଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଆସିକି ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ଲୋକର ଏମ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ଲମ୍ବରଗିନି କିଣିବି, ମୁଁ ଘର ବନେଇବି। ଭାଇ ସେଇ କଥା ପର କଥା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ମନ୍ଥଲି ରିଚାର୍ଜଟା କାଢ଼େ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋର ମନ୍ଥଲି ରିଚାର୍ଜଟା ବାହାରୁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋର ପେଟ୍ରୋଲର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବାହାରି ଯାଉ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋର ଯେଉଁ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ମନ୍ଥଲି, ସେତିକିଟା ମୋର ଆଗ ବାହାରି ଯାଉ। ସେତିକି ଆଗ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ମନ୍ଥଲି ରିଚାର୍ଜ କଥା, କାରଣ ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି, ତ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଧରନ୍ତୁ ମୋର ମନ୍ଥଲି ରିଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶିକି 2,000 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯିବ ଯେ 2,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କାଢ଼ିବି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ, ହେଲେ ମୋର ରିଚାର୍ଜ ପଇସାଟା ହେଇଗଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମୁଁ କାଢ଼ିବି, ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଧରନ୍ତୁ 6,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କର 6,000 ଟଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଗୋଟେ ରହିଗଲା। এইভাবে ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବେ, ଅନରିଏଲ ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏଭଏଡ ଲାର୍ଜ ଲସେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ବହୁତ ବେଶୀ ଲସ୍ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଦେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଏଗେନଷ୍ଟ ୟୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି 50% ଖସିଛି 100%ର ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ, ଅଲୱେଜ ଫଲୋ ପୋଜିସନ ସାଇଜିଂ ରୁଲ୍। ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି, ସେ ରୁଲ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୋର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍, ନୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍, ମାନେ ଏକ୍ସେପସନ୍ ନାହିଁ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାର ହିଁ ଅଛି। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବିଲ୍ଡ ଲାଷ୍ଟିଂ ୱେଲ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କେହି ନା କେହି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଶିଖିଛେ, ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ପୁଣି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲେ ଛୁଟି ହେଇକି ପଳାଉଥିଲେ। ମାର୍କେଟର ବି ରୁଲ୍ ସେଇଭଳିଆ। ଆପଣ 9:15ରେ ସେଇ ଘଣ୍ଟି ବାଜେ, ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମାର୍କେଟ, ଦିନ ସାରା ଯାହା ଆସିଛି ହେବ, 3:30ରେ ପୁଣି ଖତମ ହେଇଯାଏ। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଚାଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଧରନ୍ତୁ କାଲି ପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ସବୁଥିପାଇଁ ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ ନିଜେ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ରହିଛି। ଫାଇଣ୍ଡ 5 stocks from your watch list, identify entry point for each stock, calculate stop loss, determine position sizing using formula, record risk reward ratio for each। ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଠି ଟିକେ କହିଦିଏ ତାପରେ ଦେଖେଇବି। ଦି ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ରାଇଟ୍, ଦି ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମେକ୍ ମନି while serving long enough to compound।
ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବହିରୁ ନେଇଥିଲି। ୟା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ରାକେଶ ଝୁନଝୁନୱାଲା ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ କେତେ ଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ହେଲା ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭୁଲ ହେଲା ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ହରାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ରୁଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ 5% ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ରେ ବାହାରିଯିବା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ର କିଛି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ। କାରଣ ଡାଉନରେ ଆପଣ ରିସ୍କ ରଖିଦେଲେ ଯେ 5% ହିଁ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ରିସ୍କ, କିନ୍ତୁ ଆପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଆକାଶ ଖୋଲା ଅଛି, ସେ ଯୋଉଠିକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା କହିବା ମାନେ କ'ଣ, ଦି ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ରାଇଟ୍। ଆମର ରାଇଟ୍ ଆ ରଙ୍ଗ ହେବାର କିଛି ଗୋଲ୍ ନାହିଁ। ଦି ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମେକ୍ ମନି ହ୍ୱାଇଲ୍ ସର୍ଭିଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଏନଫ୍ ଟୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫଟା, ମାନେ ଲଙ୍ଗ ରାସ୍ତାଟା। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟଟା ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଭର ଏହାକୁ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଏତିକି ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ ଟଙ୍କା କମେଇବାର ଅଛି। ରାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ ତ ପର କଥା। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ, ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ଥିଲା ୟା ବିଷୟରେ। ଯେମିତି ଆମେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ରିସ୍କ ନେଇକି ଆମେ ବଡ଼ ବନେଇ ପାରିବା। ଲୋକ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ରିସ୍କରେ ବଡ଼ ପଇସା ବନେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ରିସ୍କରେ ବି ବହୁତ ପଇସା ବନେ। ଆଉ ଏହାର ଲିଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟକ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ବନେଇକି ରଖିଛି ତାର। ଯଦି କାହାର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ।